गीत संगीता 122 अध्याय 122 अध्यायर एक पद मु पढ़ुछि आपण माने पाळी धरिबे लेखा जाउछि आस आम्भे माने सदा प्रभुଙ୍କ गृहକୁ जाऊ एही कथा लोक माने मते कहिबा बेले मु आनंदित हेली नै गे एडा के कहउछंती दाऊद महाराजा कहउछंती लोक माने मते कहले आसो आमे सदा प्रभुଙ୍କ घरକୁ जाऊ एई कथा मु सुनला बेले केमती हेली मन दुख हेली कि मुह को चांगड़ा परा कली कि नहीं मु आनंदित हेली मु खुशी हेई गली लोक माने आज प्रभु को घर को जीवा पाई खुशी नुहंती मां माने पुडी सब बेले केते बेले खुशी हेबे जेते बेले जीवा मो तुमर मां बापा को टिके बुली करी आइबा और से माने पुनी भयंकर खुशी पुनी से माने ए बापा आज मो स्वामी एते मन जोगी हेले बोला से माने बहुत खुशी जीवा आ भागवती भाई को जीवा केलार बाटे टिके बुली आइबा बोले आका पुनी से माने खुशी जीवा आज फास्टिंग प्रेयर 3 दिन आराम हेची पुनी जीवा बोले लोक माने से माने निराश होता से जीवे से माने बापा फास्ट ने तीन दिन लगा से फास्टिंग प्रेयर घोषणा करबार थिला फास्टिंग बोले 8 रु 10 सिना हमें जानिथिलु हां 8 रु 9 थिला फास्टिंग प्रेयर एबे बढ़ाई देले ये बापा रे से मान को बहुत चिंता से मान को आमे समय थिला आमे कुडा में खुशी थिलु आसो आमे शिवरात्रि जीवा बोले आमे की श्रद्धा होतलु कि नहीं सत कहंतु होतलु कि नहीं होतलु आगे तो हाथ लाइट मिसा नथिला हमु किनबा को साइकिल टायर फाइल लगाई देई किना की उज्जवल करी लगाई किना भयंकर आमे जाउतिलु आसो रे मोर बाटे बेसी उज्जवल अछि बोली किना समस्त को आमे कोडाई नेउतिलु आगरे हे किना अंधर पथ प्रदर्शक हे किना आमे लोक मान को आमे कोन करतिलु जाउतिलु आमे आसो आमे बाहुडा यात्रा को जीवा बोले केंती भयंकर खुशी किना बारुतिलु मात्र एबे आमे कुडा पय आमे खुशी होछु कुडा पय आनंद होछु जदि हमकु के कहउछंती आसो आमे प्रभु को घर को एति पय आमे कोन करूछु खुशी आनंद रे आमे प्रार्थना आरंभ हेई नथिबो आमे कोन करूछु दरी बिचाउछु कि नै प्रार्थना आराम होला पर दरी बिचा हेबो कि प्रार्थना आराम होला पर चेयर सजा हेबो कि हां प्रार्थना आरंभ हेबा पूर्वरु हमर भाई भणी मान आसुछंती काहे कि प्रभुंको घर रे जीवा पाई एते खुशी एते आनंद दाऊद महाराजा काहे कि ए कथा से कहउछंती मु प्रभुंको घर को गला बेले मु अति खुशी आ आनंद भाव रे मु जाए काहे कि से जानिसंती मोर मां बापा मते कोन कले नाही रिजेक्ट कले मोर मां बापा मते सब बेले छेड़ी मेंढा चराइबा मते पहाड़ को छाड़ी दउथिले केहे भी मते ग्रहण कले नाही समाज मते पचारला नाही मात्र मोर परमेश्वर कोन कले मते मेसो खुआडरू बाहर करी आनी से मते राजगादी रे बसैछन मोर परमेश्वर मते महाराजा करिसंती सेति पई जेबे प्रभु मते कहबे मोर घर को आसो लोक माने जेबे मते कहबे आसो प्रार्थना जीवा मोर पाखरे बहाना नाही आज लोक मान को बहाना भूत धरिछि कोंतु जिसु बाहिनी भूत छड़ाइबे किंतु बहाना भूत छड़ाइबे ना जिसु बहाना भूत छड़ाइबे नाही प्रिय भाई भणी माने जदि बाहिनी भूत लागिछि प्रभु छड़ाई देबे किंतु बहाना भूत जो मान को लागिछि छड़ाइबे नाही प्रकृतर सहितबा लोक को हलाइले से उठबो कि नाही किंतु चेतना थाई सोइला परि बहाना जे करूछि ताको लात मारले उठबो कि उठबो ना जे मान को भीतर बहाना भूत लागिछि प्रभु रे बडी पारबे नाही प्रिय माने प्रार्थना आइबे नाही बहाना देगाई वर्ष बीती जीवो मास बीती जीवो से माने धीरे धीरे प्रभु ठारो अलगा पळाइबे दाऊद कहउछंती मोर पाखरे बहाना मोते लोक मान जेबे कहबे सोमवार बोले भी प्रार्थना जीवी शुक्रवार बोले भी जीवी गुरुवार बोले भी जीवी रविवार बोले मध्य रविवार के प्रार्थना आइबे नाही हो को के आइबे नाही समस्त आइबे हिंदी ना डोगरी मिसा काहे कि एटा परंपरा कीटा एटा
परंपरा एटा समय बाहर करी प्रभु को प्रेम करी एते समर्पित सहित आइला परी तो नहीं एटा मते जहा लागुची हमर भाई भणी माने खानखाली रे आसु नांदी जे किंतु रविवार प्रार्थना एटा गोटे नियम एटा पूरा पृथ्वी छुट्टी आंकर मिसा छुट्टी तो चलो आउ काम बंद करी आइला परी तो किछि नाइ ना औकात नाइ लोक मानकर हां सब काम पिठी आडे फिंगी करी आइला पर नाइ दाऊद कहउछंती प्रभु कहले लोक माने मते कहले आसो आज रविवार छुट्टी अछि प्रभु को घर को जीवा सेति पाई खुशी हेली बोलले कि नाइ केबे कहले जणा नाइ मात्र लोक माने मते कहले आसो परमेश्वर को घर को जीवा सेति बेले मु केमती हेली आनंदित हेली काहे आनंदित हेली मोर प्रभु मते कोन करछंती उन्नत करछंती मोर प्रभु मते जुआ आडारू बाहर करी आनले मोर प्रभु मद भाटीरू बाहर करी आनले मोर प्रभु नरकर मृत्युरू मते उद्धार करी मते परित्राण देले मोर प्रभु मते नेवा पाई आसुछंती सेति पाई मु बहुत खुशी आनंद रे मु जाय बहुत आनंद उल्लास सहित मु प्रभु को घर को जाय के जण इति आसीकिना दुख रे बसथिबे हां इति आसीकिना तांकर मुह रे मेघ आजिकाली वर्षा दिन अंधार रे बसिथिबे मु भाबे ए मानकर ए भणीकर दुख टिके बुझो प्रभु कोन हेछि कोन दरकार हमको दियो बोली मुहरे केमिति पूरा दुख रे समान बसिथिबे हां यीशु कृष्ण को लोकमान चपड़ा चपड़ा मारला बेले तांकर मुह चकमकी पत्थर परी हीरा पत्थर पुणी एमती उल्टाले चक चक करबो एबड उल्टाले चक चक दीपानु को लोक माने महासभा रे रखी भयंकर समालोचना करी मारी तांको धमक चमक देला बेले लोक माने दीपान को देखुचंती से सभा रे तांकर मुह स्वर्गर दूत पड़ी हां आमे चर्च रे बसिछु इटी के मारुचंती के हमको पिठी आले देउचंती कि विधा विधा कान फान के मोडुचंती कि टुटरी बाल देउचंती कि मुह काई कि भूत परी लोक मान करो दीपान मार खाई तांकर मुह दूत परी एमानिटी एसी फैन रे बसी देई भूत परी प्रभुन को पाई लोक मान खुशी नहंती सेति पाई झुमुचंती ना सेति पाई चेयर रे बसी अदरबा ऊपर रहउचंती बाप रे असुविधा से पाउलो सिना से सरकार पडला गुड लोक बंचाइले आमे बंचाई पारबु नाही कंपनी दाई नाही जे अदरबा कंपनी दाई नाही तेका कंपनी दाई बोले प्रचार कर पास्टर आवाज रे अदरली बोलला परी मुद्रे कोहम तो नहीं हां प्रभु को दास कहला परी आमे प्रचार गले गीत गाइले प्रचार गले साई पड़िसा लोग सही परनांती ए मां मना मो सामने रे बसी किना ये बापा दिन 8टा नहीं घंटे नहीं कुटीर झूम एटा नाई गुरुवार आटे ठुआने जे झूम बोलला झूम रे झूम कुटा एते झूम इस स्थान रे दाऊद काहे की कहले गोटे वाक्य पढ़िबा गीत संहिता 16 अध्याय गीत 16 अध्याय एटा मध्य दाऊदंकर गीत 16 अध्याय 11 पद से कहउछंती तुम्भे मते जीवनर पथ देखाइबो तुम्भो सम्मुख रे आनंदर पूर्णता थाए तुम दक्षिण पाखरे नित्य सुख भोग थाए हालेलुया सेति पाई से कहउछंती मु प्रभु को घर को गला बेले काहे की खुशी हुए काहे के आनंदित हुए मु काहे के आनंद करी करी जाए कारण प्रभुंकर सम्मुख रे प्रभुंकर उपस्थिति रे कोन अछि आनंदर पूर्णता अछि आनंदर पूर्णता मंडली बाहर प्रभु को बाहर हे पारे आनंद अछि मात्र आनंदर पूर्णता नहीं आनंदर पूर्णता बोली कहले कोन से आनंद केबे सरे नाही से खुशी केबे सरे नाही सेमिति आनंद और खुशी परमेश्वर को घरे अछि आज लोक माने आनंद करबा पई को झियो पथरे जाउछंती के को पुओ पथरे जाउछंती के मोबाइल पथरे जाउछंती आ सेमानकर आनंद एटा स्थायी आनंद नुहे एटा आनंद नुहे एटा शारीरिक भोक ए आनंद अल्प क्षणिक अटे सरी जाए मात्र प्रभु को निकट रे जो आनंदर पूर्णता अछि ताहा केबे सरे नाही सिनेमा देखले केते घंटा
3 ଘଣ୍ଟା ଜାଣିଲା ଲୋକ ଯେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟାଇମ କରେକ୍ଟ କହିବେ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ବି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ ହଁ ରାତି କେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ଆପଣ କାହା ଘରେ ବି ଟିଭି ଅଛି କି ଅଛି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି ଟିଭିରେ ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଛି ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜାଗତିକ ରଙ୍ଗରସ କି ସିନେମା ନାଟ ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ବାହାରି ଆସି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏସବୁ ସିନେମା ବିଭିନ୍ନ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଠିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆନନ୍ଦ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଁ ନାଇଁ ଢେକୁନ ଫେକୁନ ଚାବି ଥିଲେ ରାମ୍ପି ହେଇ ବାହାରିକି ନା ଡାବୁ ଦେଇ ମିଲିଂ ହେଇ ଘରେ ବାହାରି ଆସିବା କଥା ଘରେ ଆସିଲେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି ନାଇଁ ମଦ ପିଇଲେ পেটে মদ থিবা যায় একা কে মতে কে ছিউ বলি কিনা ভয়ঙ্কা মজা হিরো মুই হিরো বলুথিবে কি মজা যে তাঙ্কর কথা বহুত ভাল ছিলা কি মজা বলি পি দে চেতনা হেলা পড়িয়া চাউল নাই গেন্ডিয়া ন বলিয়া সেটা নেই বলি পি দেইছি এ লোক লাস্ট কে পাপড়ি হেই কই ইয়া মুইটি সইতিলি ধুলি গদারে শোই ଦେଇକିନା ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ ପରିସ୍ରା କରି 5 ଥର ବସି ଦେଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଜୀବନ ଥର କେମିତି ଭାଇନା ହାଲୁସନି ନାଇଁ ଜୀବନ ଉଜରାଇଲା ନାଇଁ କେମିତି କଲେ ଉଜୁରବ ନା ଗିଲସେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଟା ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଘରେ ଥିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସମାଜରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ଘରର ମା ବାପା ମୋ ଛେଳି ଏକା ଚରାଇବାକୁ ପଠାଇବେ ମୁଁ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଆମର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବୁ ଉନ୍ନତ କରିବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଆମଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରାଜା ଅଟୁ ଆମକୁ ସେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜାତି ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛି ଆମ ଠାରେ ବାହାନା ନଥିବ ବାହାନା ଯାହା ପାଖରେ ବାହାନା ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ ଭୋଜି ଫୋଜି ରାନ୍ଧି ସବୁ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖବର ପଠାଇଲା ବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଇଁ 5 ହଳ ବଳଦ କିଣିଛି ଆସି ହେବ ନାହିଁ କଣ କରୁଛି ମୁଇଁ ବଳଦ କିଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆସି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ବଳଦ ହାରିଲେ ବୋଲେ ସେ ଗୋବର ଫୋବର କେ ରୁଣ୍ଡାଇକି ନା ନେଇଯିବେ ମୁଇଁ ଜଗିବାର ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଜମି କିଣିଛି ସେ ଭୋଜି କେତେଟା ବେଳେ ହଉଛି ରାତିରେ ଜମି କଣ କରିବେ ମାଟି ଉଠକାଇ ନେବେ ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଶାନ୍ତି ଭାଇ ବେଶୀ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାନା ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ମୋର ପାଖରେ ବାହାନା ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଖତ ରାଶିରୁ ଉଠାଇ ମତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପଥକୁ ସେ ଦୋହଲା କାଦରୁ ଉଠାଇ ମୋର ଚରଣକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଶୈଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ପଥରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବାହାନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କୋଉଠି ପାପ ଥିବ ନଥିବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ବେଶୀ ଖୁସି ଆମେ କୋଉଠି ହେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ହସୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ତେଜ ବେଶୀ ଥିବ ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଇନ ଲାଗିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି
15,000 गोटे किस्ती आइले भयंकर खुशी से चर्च रे हेले नहीं प्रभु को पाई एमान संतुष्ट नुहंती सेठी पाई दुनिया जाक मिलले भी आंकर मोरे संतुष्ट जे माने प्रभु रे संतुष्ट हेबार शिखिचंती कौन सी परिस्थिति तांको असंतुष्ट करबो सुभद्रा योजना आइला आरी फाट फाट कटले बैंक रु आरी फाट फाट काटी नहीं गले या आसला मोटा कोटी गला केंति पाई कटला से अकाउंट रे मुई लोन आनी थिली बोलथिले मके गटलो लोन आनी खाइ छु तांगोटा खाइला छाड़बे काटी किना बोले छि नहीं बोले छि तोर ना सुभद्रा तोर सुभद्रा पैसा नहीं गले आओ नहीं गले जणे आसी कहउछि मोर ना सुभद्रा मुदली सुभद्रा पैसा चोरी नहीं ताको कहले तोर ना सुभद्रा तते मिली नहीं पैसा ओय आज्ञा केबे गणगण हितिलो ना केंती बोला प्रभु आमे कोटा में हम खुशी बेसी हेबार अछि लोक माने बाहागर गले भयंकर खुशी काई खुशी पास्टर भाई तुम्हें बाहागर जाय देखु चकी नहीं देखु ना जे घरे टू ड्रेसिंग हेबार देखले मु जानु छी घर तैयार ही दिबे कि नहीं सेतकिरा का जणा पड़ो वाह अरे एना केंती का ख्रिस्टियन प्रभु को घर आइला बोले एते माने प्रस्तुत है कि ना है बाहर गले भयंकर हाँ जुवा जुवती माने टिके चर्च बाहर मंडली बाहर जदि खाली सेमान थिबे केंती बकरू थिबे भयंकर किछमा कुछमी हेला परी ठेला ठुली हेला परी की कथा मन बाहर करी ओ भयंकर हसु थिबे चर्च रे हेले बाइबल टिके काढी पड़नो मोबाइल हेले या तू जानिनु 10th रिजल्ट एंती देखबे एंती मारबार होची गूगल को जबो indiaresult.com मारबो तापरे ओडिसा सिलेक्ट करबो ओडिसा बोर्ड सिलेक्ट करबो इटी रोल नंबर ना आ व्हाट्सएप के नहीं एंती सेटिंग करबो आ एंती कोले कि नहीं के जानि पारबे नहीं आ लॉक कर देथिले कि नहीं गोटे गोटे आप को केंती लॉक करियो सेटा मान जानबार होची घर लोग जानि देबे एना मान सब जानबे हागोए पुस्तक काढो बोले आदि पुस्तक जाई खोजुथिबे प्रकाशित वाक्य पर आसी खोजुथिबे हां प्रभु आमार कोन अनुग्रह करंतु बकर 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 चर्च रे आले गीत कोट गाओ बोले तांगर आवाज माइक देले सुनी हेबो हमर माइक कान फुटला परि बाजुची कि नहीं सुनी हेबो नै माइक रे गाउथिले ए मारे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय भाई भणी माने आमे अधिक खुशी आनंद प्रभुंकर उपस्थिति रे करिबार उपयुक्त विषय रे आमे आनंद करबाटे जानबार हमकु जदि ठंडा ज्वर हेछि कि ज्वर हेछि ठंडा ज्वर हैला बोले हमकु डॉक्टर पाके जाउछु आमे नै कि न कहले गले से मेडिसिन दउछंती मेडिसिन खाली सुस्त हो जाउ जने थना ज्वर पाई सुस्त हैला आउ जन करो किडनी को ऑपरेशन हैला नहीं जन कर थना ज्वर आउ जने किडनी सर्जरी हैला से भी सुस्त हैला ये भी सुस्त हैला कुडा पाई अधिक खुशी हेबा कथा हां हमको इतिहास आमे कोन पाइछु आमे प्रभु को पाखरे आसबारू हमको टंका मिलला कि नहीं बड़ कथा नहीं हमको सुस्थता मिलला कि नहीं बड़ कथा नहीं प्रभु को पाखरे आसबारू हमर आत्मा उद्धार हिची आमे एइटा पई अधिक खुशी और आनंद करिवार अछि प्रिय भाई भणी माने जाकू डाबू दरकार घर दरकार सुस्थता दरकार एटा प्रभु को पाखरे न आसले मध्ये सेमान कर हेबो नहीं कि एई गां रे भलो भलो घर कार अछि ख्रिस्टियन लोक मान कर अछि कि अधिक गाड़ी अधिक डाबू कार पाखरे अछि सेति पई चर्च आइबार नहीं चर्च रे एति पई प्रभु हमकु डाकी नांती प्रभु देबे तांकर किछि अभाव नहीं हमर आग्रे दत्ती थिला प्रभु हमकु देइछंती ना आमे सेंतिया गाउछु देइछंती कि नहीं मात्र हमर उद्देश्य सेटा नहीं मन रखो उद्देश्य सेटा नहीं हमर उद्देश्य कोन हमर उद्देश्य आमे रक्षा पाई जीवो हमर जीवन उद्धार हेबो प्रभुंकर आगमन जदि हला आमे कोन हेबु नाही छडा जीवु नाही आमे उठी किना पळाइबो हमर उद्देश्य सेटा
କେତେ ଲୋକ ନାଇଁ ମୋ ଯିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେପାର ହଉଛି ଏ ବର୍ଷରେ। ଏ ବର୍ଷ ସୁଭଦ୍ରା ଉଠିଲା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଗାଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବେପାର। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମତେ ବିଜନେସ ଦରକାର। ଅଟୋ ପରେ ପରେ ମୁଁ ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମେ ଆସୁଛ ଆସ ନାହିଁ ତା ବୋଲି ସେ କହିବେ তুই ট্রেন মিশা আন দুটা বি আন তুই আ মিশা নাই তোকে নেবি মিশা নুহে তুই আইলু মানে স্বর্গ অসুচি হব তুই আ নাই গর্ভ কাড়বা লোক মান প্রভু নেবে কি স্বর্গরে লুসিফর গর্ভ কাড়লাରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତଳେ କାହିଁକି ଏ ଥିଲେ ଆହୁରି କେତେଟା ଦୂତ ମାନେ ଗର୍ବି ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଟିମର ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂତକୁ ସେ କଣ କଲେ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଜି ସେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକିନା ସେ ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଲା ଯିବି କି? ମୁଁ ଏକଲା ପଡିଲେ ମଜା ଥିବ ନିଆରେ। ମୁଁ ଜଣକୁ କଣ କରିବି ନେବି ଆରି ଜଣକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ପାଷ୍ଟର ଜଣକୁ ଭୂତ ଖେଦି ଖେଦି ପଚାରୁଥିଲେ ରେ ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରବା ପାଇଁ ତୋର ବଡ ଅସ୍ତ୍ର କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ବୋଲୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ନେବା ଅସ୍ତ୍ର ପୁଣି କେମିତି ତୁ ଦୂରକୁ ନେଉଛୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଭଲକୁ? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଣୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲେ ଆଣୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲୁଛି। କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା କି ନାହିଁ? କେତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯେତିକି ଖୁସି ହଉଛୁ, ପଇସା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଖୁସି ହଉଛୁ, ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ରହିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ହଉଛୁ, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମର ଜଗତ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଖୁସି ହଉଛୁ, ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରୁ ବାଛିଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନଥିଲୁ, ନିଜର କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ନିଜର ପୁତ୍ର କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପିତା ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ବାପା ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ରାଜା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବାହାନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି